बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बड़ा मैच, भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। पाकिस्तान ने भारत को जीत के लिए 242 रन का हदफ दिया था। टीम की शिकस्त पर अक्सर शायकीन क्रिकेट ने क्रिकेट टीम पर सख्त तनकीद की। आपको बता रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बड़ा मैच, भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। पाकिस्तान ने भारत को जीत के लिए 242 रन का हदफ दिया था। टीम की शिकस्त पर अक्सर शायकीन क्रिकेट ने क्रिकेट तनकीद की है। लेक सिटी पाकिस्तान डर्बी रेस, सरदार नामी घोड़े ने रेस जीत ली। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, गवर्नर सरदार सलीम की तकरीब में शिरकत। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला गौहर एजाज, मखदूम अहमद महमूद और दीगर शख्सियात भी शरीक हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फातेह घुड़सवार और घोड़े के मालिक को ट्रॉफी और कैश इनाम से नवाजा। लाहौर रेस क्लब में लेक सिटी पाकिस्तान डर्बी रेस हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, साबिक निगरान वफाकी वजीर दाखिला गौहर एजाज, चेयरमैन लाहौर रेस क्लब मखदूम अहमद महमूद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। 16 घोड़ों ने रेस में हिस्सा लिया। रेस के दौरान फिनिशिंग लाइन के करीब डॉन टू डेस्क हार्ट अटैक के बाइस हलाक हो गया, जबकि खुशबाश हादसे का शिकार हुआ, जिसके सबब उसकी टांग टूट गई। डर्बी रेस में हादसे का शिकार होने वाले तमाम घुड़सवार मामूली जख्मी हुए। सरदार नामी घोड़े ने लेक सिटी डर्बी रेस जीती। फातेह घुड़सवार आमिर परवेज और घोड़े के मालिक अशफाक चौधरी को ट्रॉफी और कैश इनाम दिया। इशफाक चौधरी का कहना है ये टाइटल जीतना दिल्ली तमन्ना थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो हम लोगों ने सोचा था आमिर परवेज ने वैसी ही सवारी की और घोड़े की परफॉर्मेंस भी बिल्कुल वैसी ही थी, और मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्रगुजार हूँ जिसने ये इस नेमत से मुझे नवाजा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आमिर परवेज ने कहा 9वीं डर्बी रेस जीत कर आलमी रिकॉर्ड कायम किया है, बहुत मेहनत की थी। मैं आपको बयान नहीं कर सकता, मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ ना उतना कम है। ये मेरी 9वीं डर्बी है, 8 पहले मेरी थी। आज अल्लाह पाक के इतना शुक्र अदा करता हूँ कि आज 9वीं डर्बी जीत के ना लेस्टर पिगट का रिकॉर्ड जो सा ना बराबर किया। लेक सिटी की जानिब से पाकिस्तान डर्बी रेस के फातेह सरदार को 64 लाख, रनर अप गोल्डन मार्केट को 20 लाख इनाम मिला। तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले स्विफ्ट रेट्रोवर्ट को 10 लाख और चौथे नंबर पर आने वाले पब्लिक स्टार को 4 लाख रुपए इनाम दिया गया। वसीम अहमद, सिटी 42। पंजाब में मुल्क की तारीख का सबसे जामिया ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, आम आदमी के लिए वज़ीर आला पंजाब ट्रांसप्लांट प्रोग्राम का आगाज। आम आदमी के लिए 5 ट्रांसप्लांट ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज कहते हैं रियासत को हर शहरी का एहसास है, अपना फर्ज निभाएं। चीफ मिनिस्टर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के तहत जिगर ट्रांसप्लांटेशन, गुर्दों की पेवंदकारी फ्री की जाएगी। चीफ मिनिस्टर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के तहत बोन मैरो ट्रांसप्लांट पर मरीज को खतीर रकम खर्च नहीं करना पड़ेगी। पंजाब में पहली मर्तबा आम आदमी सरकारी खर्च पर कॉर्निया की पेवंदकारी करा सकेगा। पैदाइशी तौर पर समाज से महरूम कम सन बच्चों के लिए कॉकलियर इम्प्लांट भी हुकूमत कराएगी। चीफ मिनिस्टर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम से मुस्तफीद होने के लिए पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी से रजिस्टर्ड होना जरूरी है। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा कि रियासत को हर शहरी का एहसास है, अपना फर्ज निभाएंगे। ट्रांसप्लांटेशन बहुत पेचीदा और महंगा प्रोसेस है, आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। अब ये फर्ज रियासत अदा करेगी। कॉकलियर इम्प्लांट से समाज की बहाली के बाद बच्चे नॉर्मल जिंदगी गुजार सकेंगे। वज़ीर आला के हुक्म पर फिरोजपुर रोड पर बाइकर लेन का मंसूबा, करोड़ों की लागत से होने वाला पेंट चंद दिन भी ना ठहर सका। शहर में होने वाली बारिश ने मंसूबे पर पानी फेर दिया। इंतजामिया ने एक मरतबा फिर बाइकर लेन को रंग करने का अमल शुरू कर दिया है। बाइकर लेन का मंसूबा बतौर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। वजीर आला के अहकामात की रोशनी में फिरोजपुर रोड पर बाइकर लेन बनाई गई थी, जिसमें सब्ज रंग का पेंट किया गया था। ताहम करोड़ों की लागत से होने वाला पेंट मामूली बारिश भी ना सह सका। नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल ने इंतजामिया की संजीदगी का पोल खोल दिया है। इंतजामिया की जानिब से एक मर्तबा फिर बाइकर लेन को रंगने का अमल जारी है। फिरोजपुर रोड के मखसूस हिस्से पर बाइकर लेन का बतौर पायलट प्रोजेक्ट आगाज किया गया था।
लाहौर में गिरां फरोशों का राज बरकरार, फल और सब्जियों की महंगे दामों फरोख्त। आलू 55 के बजाय 90, प्याज 75 के बजाय 120 रुपए किलो फरोख्त, टमाटर 80 रुपए, अदरक 440 रुपए किलो बेचा गया, जबकि केले 310 रुपए दर्जन, सेब 400 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। अमरूद 290, अंगूर 430 रुपए किलो बिके, जबकि पपीता 430, खजूर 520 रुपए किलो फरोख्त हुई। 1 किलो आलू सरकारी निर्ख 55 रुपए मुकर्रर है, लेकिन बाजार में 90 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा। इसी तरह प्याज 75 रुपए की बजाय 120, टमाटर 40 की बजाय 80, अदरक 355 की बजाय 440 रुपए किलो में बिक रहा है। लहसुन 580 की बजाय 650, मटर 50 की बजाय 70 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जबकि एक दर्जन केला 260 के बजाय 310, सेब 300 के बजाय 400, अमरूद 220 के बजाय 290 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है और अंगूर 280 की बजाय 430, पपीता 310 की बजाय 430, खजूर 485 की बजाय 520 रुपए में बेची जा रही है। शहरियों ने हुकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। वफाकी वज़ीर खजाना ने आने वाले बजट में तनख्वाहदार तबके को बड़ी खुशखबरी सुना दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आने वाले बजट में टैक्स में कमी की नवीद सुना दी, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानियों की नाराजगी के तासुर को भी अक्सर मुस्तरद कर दिया। बोले मुल्क को प्राइवेट सेक्टर ही आगे लेकर चलेगा। लोगों के पास हाजिर हो रहा हूँ। मैं सियालकोट चेंबर में था, कल मैं फैसलाबाद चेंबर में था। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मैं सरहद चेंबर पेशावर हाजिर होऊंगा, ताकि ये जो सारा कंसल्टेटिव प्रोसेस है इंडस्ट्री के साथ, ताजिर बरादरी के साथ, ये अभी से हम ये प्रोसेस शुरू कर दें। ये कोई ज़रूरत नहीं है कि अप्रैल मई तक हम जाके ये प्रोसेस शुरू करें। तो दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक टैक्सेशन का ताल्लुक है, देखिए हम दोनों चीज़ों पे काम कर रहे हैं। जो FBR की इस्लाहात हैं इन टर्म्स ऑफ पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, और वो जो फेसलेस कस्टम्स वाला हमने अभी काम शुरू किया है कराची, इज़ वन एग्जांपल ऑफ हाउ द टेक्नोलॉजी इज़ बीइंग यूज्ड, ताकि ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो सके, हैरासमेंट कम हो सके, और हमें जो है हम जो क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट है हमारे टैक्स अथॉरिटी में वो वापस आए, ताकि लोग टैक्स देना भी पसंद करें। और हम टैक्स ऑब्वियसली एज वी गो फॉरवर्ड वी नीड टू मूव द टैक्सेशन फ्रॉम 9 to 10% टैक्स टू GDP to 13.5% ऑफ टैक्स टू GDP, ताकि वी जॉइन द कमिटी ऑफ नेशंस। क्योंकि उसी वक्त सीनियर लीगी रहनुमा हाफिज मियां मोहम्मद नुमान की ऑल नेशंस बाइबल चर्च सिकंदरिया कॉलोनी आमद। हाफिज मियां मोहम्मद नुमान ने कच्ची आबादी सोडेवाल पिंड के मकीनों के मसाइल सुने और हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। सीनियर लीगी रहनुमा हाफिज मियां नुमान ने कहा कि कच्ची आबादी के मकीनों को मालिकाना हकूक दिलाने के लिए कोशिश हैं। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम से काफ़ी हद तक अहले इलाका के मसाइल हल हो रहे हैं। इस मौके पर कोऑर्डिनेटर पब्लिक अफेयर्स NX29 मियां अदनान, सनाउल्लाह, अली रजा कंबो, मियां आबिद अली, चौधरी शहबाज, अदील रंदावा, चौधरी अब्दुल रहमान, राना खुरम, पास्टर तालिब गौरी बाबू, एमोनुएल पास्टर साजिद, पास्टर एमोनुएल अनवर, मिस खालिदा, सदर कच्ची आबादी मोहम्मद लतीफ़, शफीक सिंधु, जाहिद भट्ट समेत दीगर भी मौजूद थे। लाहौर अजायब घर में इंटरनेशनल इस्लामिक फेस्टिवल का एहतमाम इस्लामी फ़न तामीर से मुतालिक फ़नपारों की नुमाइश का इनेकाद किया गया। कौमी और बैनुल अक़वामी आर्टिस्ट के फ़नपारे नुमाइश में रखे गए। इस्लामी आर्ट के उन्वान से कॉन्फ्रेंस भी हुई। इस्लामिक आर्ट और फ़न तामीर पर मुकाले पेश किए गए। अजायब घर में चौथा इंटरनेशनल इस्लामिक फेस्टिवल जारी है। तीसरे रोज इस्लामिक आर्किटेक्चर के हवाले से फनपारों की नुमाइश लगाई गई। नेशनल और इंटरनेशनल आर्टिस्ट के 50 से ज़ायद फनपारे नुमाइश की जीनत बने। इस्लामिक आर्ट के उन्वान से कॉन्फ्रेंस का इनकाद भी किया गया। मुख्तलिफ मॉडरेटर्स ने इस्लामिक आर्ट और आर्किटेक्चर पर मुकाले पेश किए। आर्टिस्ट कामिल मुमताज़, तैमूर खान, डॉक्टर अनीस सिद्दीकी, डॉक्टर अतहर मसूद और दीगर ने शुरा को फ़न तमीर से मुतालिक आगाही फ्राहम की। आज की बातों से कुछ आपको अंदाज़ा होगा कि ये सिर्फ एक आर्ट प्रैक्टिस नहीं थी, आर्ट प्रोडक्शन नहीं था कि आपने एंजॉय किया तफरी के लिए, खूबसूरती के लिए। ये सारा का सारा ये रहनुमाई के लिए है इंसानों की। आर्ट का मसला पाकिस्तान में यह है कि आर्ट की जो तख्लीक है उसके लिए मुआशरे की तख्लीक होना, मुआशरे की तश्कील करना बहुत ज़रूरी है। आर्ट के लिए आपको आर्ट एप्रिसिएशन चाहिए। आर्ट एप्रिसिएशन के लिए आपको एक आँख चाहिए, जो हमारी आँखें ख़त्म हो चुकी हैं। यहाँ पे बहुत सारे फ़न पारे हैं, बहुत सारे डिफरेंट आर्टिस्ट के हैं। कोई ईरान से है, कोई इजिप्ट से है, कोई तुर्की से है।
تو اس کو لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ اس سے فائدہ حاصل کرے, اس کو دیکھے, ان کے دلوں میں ایک نور اجاگر ہو. آرٹ سے شگف رکھنے والے شہریوں کی کثیر تعداد نمائش میں شریک ہوئی اور نمائش کے انعقاد کو سراہا. 5 روزہ نمائش کا آج تیسرا روز تھا. شرکا کا کہنا تھا فن تاریخ کا گواہ ہوتا ہے. ایسی تقریبات کا انعقاد تاریخ سے آگاہی کے لیے معاون و مددگار ثابت ہوتا ہے. کیمرہ مین افتخار کے ساتھ کومل اسلم, سٹی 42. اولڈ راوینس یونین الیکشن 2025 پولنگ کا عمل ختم ہونے پر ووٹوں کی گنتی جاری. ڈی آئی جی اطہر اسماعیل ساجد گرایا محمد خارانجہ صدر کے امیدوار ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں اولڈ راوینس یونین الیکشن 2025 کے حوالے سے مزید افعال جانیں گے عثمان خادم کمبو سے. جی عثمان بتائے گا. میں اس وقت گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں موجود ہوں. اولڈ راوین یونینز کے آج انتخابات ہوئے ہیں. اس وقت ووٹوں کی گنتی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. بہت بڑا ٹرن آؤٹ رہا آج اس الیکشن کے اندر. غیر مصدقہ جو نتائج ہیں وہ بھی اس وقت آ رہے ہیں. آفیشیل اناؤنسمنٹ ابھی تک نتائج کی نہیں ہوئی کیونکہ ابھی تک ووٹوں کی گنتی جو ہے وہ جاری ہے. 2 پینلز مد مقابل تھے آج اور ایک آزاد امیدواروں کا گروپ بھی جو تھا وہ بھی الیکشن لڑ رہا تھا. اس وقت بہت بڑی تعداد جو ہے ابھی بھی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں اسلام ہال کے باہر موجود ہے جہاں پہ ووٹوں کی گنتی جاری ہے اور بڑی بے صبری کے ساتھ انتخابی نتائج کا جو ہے وہ انتظار کیا جا رہا ہے. ہم نے دیکھا سارا دن آج بڑے ممتاز اولڈ راوینز یہاں پہ آتے رہے. جو نئے اولڈ راوینز گزشتہ کچھ سالوں میں پاس آؤٹ ہوئے تھے وہ بھی یہاں پہ آئے. بزرگ یہاں پہ آتے رہے, خواتین یہاں پہ آئیں جنہوں نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے فارغ التحصیل تھی اور اپنا ووٹ کاسٹ کیا. اور اب انتظار کیا جا رہا ہے رزلٹ کا اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ کچھ ہی دیر میں رزلٹ اناؤنس کر دیا جائے گا. جو غیر مصدقہ رزلٹس آ رہے ہیں وہ سننے کے بعد جیتنے والے جو گروپ ہیں ان کے ہاں بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں, خوشیاں منائی جا رہے ہیں, نعرے بازی کی جا رہی ہے. اور اس وقت بھی بڑا جو ہے گہما گہمی ہے سارا دن کے الیکشن کے بعد کہ بڑی تعداد میں لوگ ابھی بھی نتائج کا جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے عثمان خادم کمبو, بہت شکریہ آپ کا. فیکٹ ایگزیبیشنز کے زیر اہتمام بین الاقوامی سولر پاکستان نمائش اختتام پذیر. سوگو سولر سلیوشن کی جانب سے بھی سٹال لگایا گیا. شاندار سولر مصنوعات شرکاء کی توجہ کا مرکز بنی رہیں. ایکسپو سینٹر میں فکٹ ایگزیبیشن کے زیر اہتمام 18ویں بین الاقوامی سولر پاکستان نمائش منعقد ہوئی. سوگو سولر سولوشن برانڈ کے سٹال پر شہریوں کا رش رہا. سی ای او سوگو سولر سولوشن شعیب جعفری حسن جعفری خصوصی طور پر نمائش میں شرکت کے لیے ایکسپو سینٹر پہنچے. اس موقع پر شعیب جعفری کا کہنا تھا کئی سالوں سے سولر کا کام کر رہے ہیں, بہترین چیز معیاری قیمت پر دیتے ہیں تبھی عوام کا ہم پر اعتماد ہے. ڈیلرز کا کہنا تھا ہمارا 14 سال سے سوگو سولر گروپ سے تعلق ہے جس کی مصنوعات کی کوالٹی بہترین ہے. اس انڈسٹری کے اندر سولر انڈسٹری میں 2008 سے کام کر رہے ہیں. ظاہر ایکسپیرینس کاؤنٹس اور جو ہے ہمارے ریٹس ہیں, جو ہمارے پاس چیزیں ہیں, جو کوالٹی ہے, ہم کوالٹی پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے. ہمارے اپنے انورٹرز بھی آتے ہیں, لیتھیم بیٹریز بھی آتی ہیں. بیسیکلی ہمارا جو مین آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ اینڈ کنزیومر تک جو سولر پینل ہے وہ سستے سے سستا پہنچے. بین الاقوامی 18ویں سولر پاکستان نمائش 3 روز تک جاری رہی. سوگو سولر سولوشن کا سٹال نمائش میں نمایاں رہا. سوگو انورٹرز اور سولر پلیٹ سمیت دیگر مصنوعات پر ڈسکاؤنٹ بھی دی گیا. شہریوں نے سوگو کی مصنوعات کو بہترین قرار دیا. کیمرہ مین مراج کے ساتھ افشان رضوان, سٹی 42 لاہور. ڈی ایچ ایم میں پہلی مرتبہ یونیفائیڈ میراتھن کا انعقاد کیا گیا. میراتھن میں خصوصی افراد اور بچوں نے بھی شرکت کی. وفاقی وزیر خزانہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت. کہتے ہیں خصوصی افراد پاکستان کا اہم حصہ ہیں. ڈی ایچ اے میں یونائٹڈ میراتھن ریس کا انعقاد کیا گیا. ریس کو 4 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا تھا. ریس میں مردوں خواتین سمیت بچوں کی بڑی تعداد شریک تھی. ریس کے شرکاء نے میراتھن کے انعقاد کو خوش آئند قرار دیا. ابھی میں ریس میں ہو کر آئی تو بڑا مزہ آیا مجھے بھاگ کر اور کافی اچھا لگا. ڈفرینٹ کمیونٹی سے بھی ہیں, لائک اسپیشل لوگ ہیں, سارے لوگ ہیں. میں بہت انجوائے کر رہا ہوں, باقی لوگ بھی حصہ لینے آئے ہیں. پارٹیسپیٹ کیا ہے اور کافی انجوائے کر رہے ہیں. بہت بڑا اچھا رہا. یہاں پہ بہت پارٹیسپیشن بہت اچھی ہے لوگوں کی. آئی ایم سو proud and happy to be part of such an inclusive event. Mentally طور پہ it's calming, it's relaxing. چاہے physically نہ بھی ہو تو mentally انسان achievement, sense of achievement آتی ہے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بطور مہمان خصوصی میراتھن میں شریک ہوئے اور ریس کے انعقاد پر انتظامیہ کو مبارکباد دی. ہمارے ینگ بچے اور بچیاں and men and women they have to become mainstream and this is how we value their contribution as
very important and productive citizens of Pakistan. मैराथन रेस में खुसूसी अफराद के लिए व्हील चेयर मुकाबले हुए। मैराथन की 21 किलोमीटर कैटेगरी में 150 मर्दों खवातीन शरीक हुए। 10 किलोमीटर रेस में 100 मर्दों खवातीन ने हिस्सा लिया। 5 किलोमीटर में 500 मर्दों खवातीन शरीक थे, जबकि 1 किलोमीटर स्पेशल अफराद की रेस में 60 के करीब स्पेशल अफराद ने हिस्सा लिया। फातहीन को इनामात से नवाजा गया। कैमरामैन सज्जाद के हमरा फरहान यामीन, सिटी 42। रूडा के ज़ेर तमाम रावी तहफ़्फ़ुज़ रैली मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। इस्तांबुल चौक से पुराने रावी पुल तक रैली निकाली गई। रावी शहर की अफादियत को उजागर करने के लिए रूडा ने रावी तहफ़्फ़ुज़ रैली का इनेकाद किया। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों ने इस्तांबुल चौक से पुराने रावी पुल तक रैली निकाली। रैली में सीनियर सहाफ़ी दानिशवर और शायर भी शरीक हुए। रूडा नुमाइंदों ने कहा कि काला खताई रोड पर लाहौर की सबसे बड़ी 400 एकड़ पर सब्जी मंडी का काम शुरू हो गया है। रूडा ने दरिया के अतराफ सड़कें बनाने की फिजिबिलिटी भी तैयार कर ली। वेलेंशिया टाउन मैनेजिंग कमेटी 2025 के इंतखाबात रिहायशियों ने अपने हक के राय दही का इस्तेमाल किया। हमारा वेलेंशिया ग्रुप ने एक बार फिर बाजी मार ली। कारकुनान ने जश्न मनाया। वेलेंशिया टाउन मैनेजिंग कमेटी 2025 के इंतखाबात में हमारा वेलेंशिया ग्रुप, इत्तेहाद ग्रुप वेलेंशिया और जस्टिस ग्रुप वेलेंशिया में मुकाबला हुआ। रिहायशियों ने बेहतर मुस्तकबिल के लिए सुबह 9 से शाम 4 बजे तक वोट डाले। बच्चे, बूढ़े, जवान सब ने हक राह दही इस्तेमाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वेलेंशिया ग्रुप जो है वो मुतवातर मुसलसल अरसा दराज से कामयाब हो रहा है और इनकी निशानी, इनकी पहचान काम है। काम ही की वजह से बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह इस ग्रुप को जहाँ के अवाम पसंद करते हैं, ये एड्रेस करते हैं, लोगों के मसाइल हल करते हैं। यहाँ पे बिजली का इशूज़ था, कम्युनिटी सेंटर का इशूज़ था और डिफरेंट इशूज़ थे, सड़कों का इशू, ये सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर की हैं और लोगों के दिलों में घर बनाया है। बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है कोऑपरेटिव वालों ने और सोसाइटी वालों ने मिल के, तो बड़ा अच्छा माहौल एक बना हुआ है। जो अपनी मर्जी से आ रहा है वोट डाल रहा है और हमने भी अपना वोट कास्ट किया और बड़ा अच्छा लगा हमें। वोटिंग और गिनती के अमल के बाद हमारा वेलेंशिया ग्रुप ने 1001 से जायद वोट लेकर कामयाबी हासिल की। जीत पर जश्न का एहतमाम किया गया और 9 मुंतखब ओहदेदारान पर फूल निछावर किए गए। 9 मुंतखब सदर वेलेंशिया टाउन फखर इस्लाम बट ने तरक्की का वादा किया। 10 साल से ये ग्रुप जो है वो ऊपर तरह 3 से 4 MCs हमारी बनी है और लगातार हमने वेलेंशिया की बेटरमेंट के लिए काम किया और रिसेंटली हमने चूँकि बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और लोगों ने उनको देखा, वो बाकायदा फिजिकल शेप में आ गए और लोगों ने उससे मुतासर होकर इस दफ़ा जो है वो पहले से भी बड़ी लीड से हमें जिताया। 9 मुंतखब सेक्रेटरी ख्वाजा फुरकान ने भी वेलेंशिया टाउन की बेहतरी के वादे किए। बड़े क्लियर किस्म के हमारे प्लान्स हैं जो कि हम वेलेंशिया की डेवलपमेंट के लिए हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह वही प्लान हमने बड़े क्लियर से वादे हैं जो हमने किए हैं और वो उनको हम अपने इन 3 साल में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। जिसमें सबसे जो वाहिद हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वेलेंशिया को फाइनेंशियली हमने स्ट्रॉन्ग करना। नई MC में पाइंदा खान फाइनेंस सेक्रेटरी, सरफराज चुगताई जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब हुए। तमाम मेंबरान ने अहले इलाका का शुक्रिया अदा किया और मजीद काम करके दिखाने का वादा किया। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ अरबाज खान, सिटी 42। SOS की जानिब से यतीम बच्चों के लिए तफरीह का एहतमाम। गवर्नर हाउस में पुतली तमाशा सर्कस दिखाई गई। मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों की भी शिरकत। शुरका ने यतीम बच्चों की कफालत से मुतालिक आगाही वॉक में भी हिस्सा लिया। SOS में ज़ेरे कफालत यतीम बच्चों को तफरीह के मौके फराहम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में बच्चों को गवर्नर हाउस में सर्कस दिखाने के लिए तकरीब सजाई गई, जिसमें स्कूल समेत दीगर स्कूल्स के स्टूडेंट्स भी शरीक हुए। बच्चों ने पुतली तमाशा भी देखा। बच्चे तफरीही सरगर्मियों से खूब लुत्फ अंदोज हुए। बहुत मज़ा आया है, बहुत अच्छा था यहाँ पे और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे पैगाम ऐसे ये होना चाहिए ताकि लोगों को पता लगे, इनकी हेल्प हो सके। शहरियों को यतीम बच्चों की कफालत के बारे में आगाही देने के लिए सेव और सोल के ज़ेरे एहतमाम बेनिफिट के उन्वान पर वॉक का भी इनाकाद किया गया। जिलानी पार्क से गवर्नर हाउस तक वॉक की गई। SOS इंतजामिया का कहना है कि वॉक का मकसद माशरे में यतीमों की कफालत के लिए शऊर उजागर करना है। जी, ये SOS बेनिफिट वॉक है और चूँकि हमारे इस वक्त बहुत 16-17 विलेजेस हैं जो जिनमें हमारे पास बच्चे हैं, तो हम एक्सपेंड कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हर उस बच्चे को जिसको हमारी ज़रूरत है हम उस तक पहुंच सकें। आज की वॉक का ये मकसद था कि अवेयरनेस फैलाना कि हमारे पास जितने बच्चे हैं, हमारे पास और जगह है जिधर हम बच्चों को रख सकते हैं। हमारा SOS में एक बहुत पक्का असूल है कि हम
کھانا پینا، اس کے ساتھ ہم پوری ایجوکیشن بھی دیتے ہیں۔ شرکا نے بچوں کی بہترین کفالت اور ان کی فلاح کے لیے اقدامات اٹھانے پر SOS منتظمین کی کارکردگی کو سراہا۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا، City 42۔ ہارس اینڈ کیٹل شو 2025 کی مناسبت سے کلاسک کار کلب آف پاکستان اور PHA کے اشتراک سے ونٹیج کار شو کا انعقاد کیا گیا۔ 100 سے زائد نایاب کلاسک اور لگژری گاڑیوں سکوٹرز کی نمائش کی گئی۔ گاڑیوں کے شوقین افراد کے لیے ہارس اینڈ کیٹل شو کے تحت لاہور GOR پولو گراؤنڈ میں ونٹیج کار شو کا اہتمام کیا گیا۔ کلاسک کار کلب آف پاکستان اور PHA کے اشتراک سے ونٹیج کار شو منعقد ہوا۔ رولز رائس UK 1928، پریکرڈ US 1930 سمیت دیگر نایاب گاڑیاں شو کی زینت بنائی گئیں۔ سکوٹرز کی بھی نمائش ہوئی۔ گاڑیوں کے شوقین افراد نے نایاب اور لگژری گاڑیوں کے ہمراہ شو میں حصہ لیا۔ شہریوں نے ایونٹ کے انعقاد کو سراہا اور کہا ایسی گاڑیاں دیکھنے کا پہلی بار موقع ملا جو لاجواب تجربہ ہے۔ بہت اچھی گاڑیاں بھی بہت اچھی، ونٹیج صحیح مطلب پرانی، اور پتہ چل رہا ہے ایکسپینسو کارز اینڈ ویری ویری نائس اینڈ ویل آرگنائزڈ پلیس آئی مسٹ سے۔ گاڑیوں کے مالکان کا کہنا تھا ان نایاب گاڑیوں کو سنبھالنا اور دیکھ بھال کرنا ایک مشکل مگر شاندار تجربہ ہے۔ مختلف گاڑیاں سارے لوگ لے کے آئے ہیں جو یہ کھڑی ہیں، یہ سب شوق کے لیے ہم کرتے ہیں، مینٹین کرتے ہیں۔ یہ بڑے نواب صاحب کے پاس بے شمار کاریں تھیں تو بہت کم چلی ہوئی ہیں، یہ 8-9 ہزار میل چلی ہوئی گاڑیاں ٹوٹل 100 سال میں۔ بیسیکلی جو اس طرح کی پریزنٹیشنز اور یہ جو ساری نمائش وغیرہ یہ ہونی چاہیے، کیونکہ جو لوگ اتنا ٹائم اینڈ ایفرٹ لگاتے ہیں ان کو ریسٹور کرنے کے لیے، اٹ گیوز دیم این اپرچونیٹی کہ وہ شو کریں لوگوں کو کہ کتنا اس کے اندر ایفرٹ لگتا ہے۔ شو میں گاڑیوں کی خوبصورتی اور دیکھ بھال کے معیار کو پرکھنے کے لیے بین الاقوامی ماہرین کو مدعو کیا گیا تھا۔ اولیویا فرانسے اور اینی صوفی بھی شامل تھی۔ پاکستان سے فاطمی ناصر، خواجہ بابر سلمان نے ججنگ کے فرائض سر انجام دیے۔ تقریب کے اختتام پر بہترین نگہداشت کرنے والے گاڑیوں کے مالکان کو شیلڈز اور ٹرافیوں سے نوازا گیا۔ شرکا نے منفرد ایونٹ کو یادگار قرار دیا۔ نمل یونیورسٹی کے زیر اہتمام DHA فیز 5 اسپورٹس کمپلیکس میں اسپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء نے مختلف کھیلوں کے مقابلوں میں حصہ لیا اور اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ نمل یونیورسٹی لاہور کیمپس کی جانب سے منعقدہ اسپورٹس گالا میں کرکٹ، فٹ بال، ٹینس، ریس، رسا کشی اور میوزیکل چیئر جیسے دلچسپ مقابلے منعقد کیے گئے۔ طلباء نے نہ صرف کھیلوں کی مہارت کا مظاہرہ کیا بلکہ صحت مند سرگرمیوں کو فروغ دینے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہمایوں ضیاء چوہان نے کہا کھیلوں کے فروغ کے لیے نمل لاہور کیمپس کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ نمل لاہور کیمپس میں ہم صرف تعلیم پہ ہی بلیو نہیں رکھتے، بٹ وی بلیو ان کمپریہنسو گرومنگ آف دا اسٹوڈنٹس۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کی ایجوکیشن بھی ہو، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ہوں، اور آن دا ٹاپ آف ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اسپورٹس، تاکہ یہ کھیلیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کریں اور ایک اسپرٹ اور موٹیویشن کا لیول ہائی ہو۔ طلباء نے کہا کہ ہمیں ٹیم ورک اور اسپورٹس مین اسپرٹ سیکھنے کا موقع ملا۔ امید ہے کہ آئندہ بھی ایسی سرگرمیوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ یہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں جس میں سب کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، اپنا حصہ کرنا چاہیے تاکہ وہ اسٹڈیز کے علاوہ بھی اپنا مائنڈ ان کا ڈیورٹ ہو۔ میں یہی کہوں گا کہ باقی یونیورسٹیز کو بھی چاہیے کہ جو ہے اس طرح کے ایونٹس جو ہیں وہ کروائیں تاکہ بچے جو ہے ان کی ذہنی نشوونما کے ساتھ ساتھ ان کی جسمانی نشوونما بھی جو ہے وہ جتنی ضروری ہے اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ طلباء کے لیے ہر سال ایسی سرگرمیوں کا انعقاد کرتے ہیں۔ انہیں نصابی سرگرمیوں کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی آگے بڑھنے کے مواقع ملے۔ مل بیسیکلی ہر چیز کے اوپر فوکس کرتا ہے، ہم اسپورٹس پہ، فزیکل ایکٹیویٹیز پہ، اسٹڈیز پہ، تو دس از ون آف دا ایکٹیویٹی اور اینولی ہم اسے کرتے ہیں۔ تو اینول اسپورٹس گالا 2025 ہو رہا ہے یہاں پہ، کافی ساری گیمز ہم نے اوپن کیے ہیں، بچے رجسٹر کر رہے ہیں، کائنڈ آف انٹر ڈپارٹمنٹل کمپٹیشن، اور اس میں بچے بڑے ایکسائٹیڈ ہیں۔ ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس آر ویری energetic and they are willing to participate in different games۔ یہاں پہ فٹ بال کی بھی گیم کروا رہے ہیں اور یہاں پہ کرکٹ بھی ہے اور وہاں پہ ریسز بھی ہیں۔ شرکا نے ایونٹ کو نمل یونیورسٹی کی بہترین کاوش قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی ایسی صحت مند سرگرمیوں کا انعقاد کیا جاتا رہے گا۔ کیمرامین عمر سلیم کے ہمراہ فاطمہ خان، City 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔